Vamos súbito a la potente y poderosa palabra de Dios. Invito a los hermanos que están atrás, sentarse, ponerse cómodos, que no haya movimiento. Sí, gloria a Dios. Aleluya. Por solicitud de algunos hermanos vamos a dar el mensaje que compartí en el transcurso de esta semana con un grupo de hermanos que estaban aquí. Vamos a hablar de piedras vivas. Questa mattina parleremo delle pietre vive in solitudine dei fratelli che mi hanno chiesto predicare su questo tema. Pietre vive. No sin antes invito a cerrar sus ojos. Vamos a levantar una oración por esta palabra. Chiudiamo gli occhi e preghiamo al Signore per questa parola. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos presentamos una vez más delante de tu trono, Signore. rogándote, oh Dios, que nos hables hoy a través de esta tu palabra. Aleluya. Sabemos que tu palabra es vida y tu palabra es verdad. Gracias, Señor. Haz que así sea, oh Dios, que con la vida y la verdad nos bendigas hoy a través de Sí, esta tu Señor. palabra. Presentamos nuestras vidas, oh Dios, como ministros delante de ti. Nos escondemos en la cruz de Cristo y te rogamos Sí, que a través Señor. de tu Espíritu Santo tomes el control de cada palabra, cada idea, cada Sí, pensamiento. De tal manera que no seamos nosotros quien hablemos, especifiquemos, enseñemos tu palabra, sino tú mismo, solo usándonos a nosotros por amor a tu nombre, como vasijas, como elementos, instrumentos útiles en tu mano. Gracias también por cada persona que escucha este mensaje, Señor, y que lo escuchará en un futuro. Haz que este mensaje, Señor, llegue a la vida y haga vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, la palabra de Dios continuamente nos da ilustraciones comparativas. La parola di Dio continuamente ci dà dei paragoni illustrativi. El objetivo de comparar una cosa con otra es facilitar el entendimiento de la palabra de Dios. L'obiettivo di paragonare una cosa con l'altra è di facilitare il capire bene la parola di Dio. Aquí en este mensaje vemos que Dios nos compara con piedras, pero no cualquier piedra, sino piedras In vivas. questo messaggio noi vediamo che Dio ci paragona con le pietre, ma non con qualsiasi pietre, ma con pietre vive. En alguna otra ocasión, y seguramente usaremos el texto bíblico, Dios nos compara con miembros de un cuerpo. In altre occasioni il Signore ci paragona con i membri del corpo. Y dice que cada miembro ocupa un lugar y hace una labor E específica. dice che ogni membro del nostro corpo fa una funzione specifica. Igualmente, así son las piedras vivas, se colocan en un lugar específico para construir el enorme templo que Dios quiere Ugualmente così construir. succede con le pietre vive, si mettono in un luogo speciale per costruire un luogo, un edificio per Dio. En la antigüedad, ya en el Viejo Testamento, de allá se usaba la palabra, la piedra, se usaba Nell'Antico Testamento si usava la parola la pietra como ídolo. si usava la pietra come un idolo. Muchas veces los hombres hacían ídolos de piedra, bien sea que la esculpían o de pronto la dibujaban, la pintaban. E molte volte gli uomini facevano dei dei, delle pietre, idoli. Dios mismo ha usado las piedras. Lo que uno a veces mira con desprecio, Dios sabe usarlo y le da un valor Dio importante. stesso ha usato le pietre, molte volte noi guardiamo con disprezzo queste cose, ma Dio le ha dato un valore importante. Recordate que cuando Dios dio el mandamiento para que el mundo existiese, para que el mundo tuviera vida en la eternidad, lo escribió en piedras. Los 10 mandamientos iniciales, voluntad de Dios, fueron escritos en piedra. Ricordatevi quando Dio ha dato i 10 comandamenti, li ha scritto nelle pietre. Sí, fue de la roca misma, de la piedra que Dios sacó agua para que el mundo no se extinguiera en el tiempo, el pueblo de Dios no se extinguiera Anche ha en los preso, tiempos antiguos. anche ha preso delle pietre l'acqua perché il popolo di Dio potesse bere di quell'acqua. Si buscamos en un diccionario, la palabra piedra dice que es un pedazo de una roca. Se noi cerchiamo nel dizionario la parola pietra, dice che è un peso di una roccia. Pues con las piedras en la antigüedad construían monumentos, templos, palacios, edificios. Con le pietre nell'antichità si costruivano gli edifici e i monumenti.
Una de las cosas que me ha llamado la atención es que con piedras gigantescas bien construidas, bien ubicadas, bien labradas, el hombre construía fortalezas. Una delle cose che mi chiama molto l'attenzione è che con le pietre belle costruite, tagliate, se costruivano le grandi fortezze. Bueno, la palabra de Dios dice que aunque tú y yo somos piedras vivas. La parola di Dio dice che anche tu e io siamo delle pietre vive. En primera de Pedro, In prima Pietro, capítulo 2, versículo 4 al 6. capitolo 2 del 4 al 6. Como está escrito, leemos la potente y poderosa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Prima Pietro, capitolo 2 del 4 al 6, dice così. Leggo io? Sí, sí, solo usted. En el panel, usted, si quiere leerlo. Sì, sì. Capitolo 2. Prima de Aleluya. Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 6. Dice così: accostandovi a lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio è scelta e preziosa. Anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Infatti si legge nella scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Gloria a Dios. Gloria a Dio. Pueden sentarse, mis hermanos. Aquí la palabra de Dios nos invita a que nos acerquemos a Él. ¿A quién es Él? A esa piedra especial. La parola di Dio ci invita a avvicinarsi a Lui. Lui è la pietra speciale. Dice la palabra de Dios que esa piedra especial fue desechada por los ingenieros, por los arquitectos. Dice la parola di Dio che quella pietra speciale è stata rifiutata per gli architetti. Pero ciertamente, dice la palabra de Dios, ciertamente esa piedra que no tenía ningún valor para Dios era preciosa. Ma certamente quella pietra che per gli uomini non aveva nessun valore, per Dio era una pietra preziosa. Dice también la palabra de Dios que nosotros como piedras vivas somos preciosos delante de nuestro Dios. Dice la parola di Dio che noi come pietra viventi siamo preziosi davanti a Dio. Porque Dios quiere edificar un enorme templo con usted, sí, con usted y conmigo, con las Perché piedras Dio vuole vivas. edificare un grande tempio con te, con me, con tutti come pietre vive. Y dice viventi. que ese templo debe ser un templo especial para que allí en ese templo construido con E dice piedras che vivas, questo tempio deve essere un tempio speciale costruito con pietre vive, a Dios se alabe y se bendiga y se salte perché en in ese quel lugar. tempio si deve lodare e saltare il nome del Signore. Esa piedra principal que va a sostener todo el andamiaje, la estructura del templo, es la piedra angular llamada Jesucristo. Quella pietra principale che viene a essere la fondamenta del tempio è la pietra che si chiama Gesù Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dio. Cuando el Señor dice que nos acerquemos a esa piedra viva, nos está invitando a que nos acerquemos a Jesucristo. Quando il Signore ci dice che dobbiamo avvicinarsi a quella pietra viva, a quella pietra angolare, ci sta dicendo che dobbiamo avvicinarci a Gesù Cristo. De modo que usted, hermano, hace parte de la construcción del templo. Di modo che tu, fratello e sorella, sei parte della costruzione del tempio. Para entender mejor esto de piedra viva, de la piedra angular, sería bueno remontarnos a lo que pasó allá en el Medio Oriente cuando los arquitectos verdaderamente desecharon la piedra Per angular. capire bene questo della pietra viva, vogliamo andare indietro nel tempo, lì quando gli architetti hanno rifiutato la pietra angolare. Cuenta la historia que cuando construían los enormes templos allá en el Medio Oriente, como no habían columnas como hoy en día, se construía con unos cimientos gruesos. Conta la storia che nel tempo antiguo, come se non c'erano le colonne, si costruivano con le pietre grosse.
hasta hoy en día, en muchas edificaciones que tienen solo 100 años hacia atrás, usted no encuentra columnas, construyen solo con muros anchísimos. Por eso necesitan una fundamenta bien grande, fuerte. Anche oggi si vede che ci sono degli edifici che non hanno le mura, ma si costruiscono con le pietre grandi per fare una forte fondamenta. Si alguno de ustedes ha observado algunas de las diapositivas que hemos traído, las fotografías cuando estábamos en el Muro de los Lamentos, usted ve las enormes piedras que sirven de base para sostener esos muros. Se voi avete visto le foto che abbiamo portato di Israele lì nella mura dei lamenti, lì è costruito proprio con le pietre grosse. Pero todas esas piedras se ajustan a una que se llama la piedra angular. Ma tutte quelle pietre si aggiustano a una sola pietra che si chiama la pietra angolare. Y de allí en adelante se iban metiendo las otras piedras y se iba acuñando, iba creciendo la E poi simiente. da questa pietra angolare si iva aggiungendo delle pietre hasta formare i grandi cimientos. Pues sepan que Cimiento. había una enorme piedra que los arquitectos quizás la tallaron mal, o no se sabe, la piedra rodaba de un lugar a otro y no servía para nada aquella piedra en la costruzione. Sapete che c'era una pietra che gli architetti avevano rifiutato, andava di là, di qua non era usata nella costruzione. Esta piedra la ponían en un lugar y el otro arquitecto le fastidiaba y la corría para otro, y allá le fastidiaba y la corrían para otro lugar. Questa pietra era portata di un luogo all'altro, rifiutata per gli architetti. Uno lo prendeva, lo metteva là, l'altro la toglieva e la metteva in altro luogo. Esa piedra no fue usada para las grandes construcciones. Quella pietra non è stata usata per le grandi costruzioni. Por eso el Señor recogió esa piedra y es la piedra angular, Jesucristo. Perciò Dio ha raccolto quella pietra e quella pietra è la pietra angolare che si chiama Gesù. Es allí donde es la base fundamental de la grande construcción. Quella pietra è la base principale delle grandi costruzioni. Por eso el apóstol Pablo dice que si alguien va a edificar, debe edificar sobre esa roca llamada Perciò Cristo l'apostolo Jesús. Pietro dice che se qualcuno vuole edificare bene, deve edificare su quella roccia. Y esto no lo sabíamos, no lo aprendimos ahora, viene desde la antigüedad. Los hombres antiguos ya lo habían descubierto. Questo non lo avevamo saputo noi adesso, lo hanno scoperto i grandi uomini nell'antichità. El profeta Isaías, en el libro de Isaías 28, versículo 16, Il profeta Isaia nel capitolo 28 versetto 16 dice: perciò così parla il Signore l'Eterno, ecco, io ho posto come fondamento in Sion una pietra provata, una pietra angolare preziosa, un fondamento solido. Chi confiderà in essa non avrà fretta di fuggire. ya el profeta había sido avisado por Dios. Ya il profeta era stato avvisato per Dio. La gente ya sabía que Dios en el tiempo iba a colocar en Jerusalén, dirección, una piedra angular. La gente già sapeva che Dio metteva in Sion una pietra angolare. Esta piedra era importante porque era la base, la fundamenta del gran templo donde va a habitar nuestro Dios. Questa pietra era importante perché era la fondamenta del gran tempio di Gerusalemme dove va a abitare il nostro Dio. Recuérdate, hermano y hermana, que cada piedra tiene su lugar. Ricordate, fratello e sorella, che ogni pietra ha suo luogo. En una construcción, un buen arquitecto no va colocando piedras a la loca. Él sabe qué piedra coloca en cada lugar. In una costruzione l'architetto sempre guarda, non mette le pietre così per caso, la mette proprio nel suo luogo. Ogni pietra ha un luogo. Si tú eres una piedra viva, tú tienes un lugar especial aquí en la iglesia. Amén. Por eso te amamos. Si Démosle un aplauso a tu nuestro sei Dios. una pietra viva, tu hai un luogo qui nella chiesa. Amen. Alleluia. La palabra dice en Efesios 2, versículo 21 y 22. La parola di Dio in Efesini 2, 21, 22 dice così: sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore, ed in Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio,
che ha di servire di dimora a Dio per lo Spirito. Gloria a Dios. Gloria a Dio. A Dios le ha placido que usted y yo hagamos parte de ese edificio. Dio ha voluto così che tu e io facciamo parte di quell'edificio. Y esto es hermoso saber que nosotros hacemos parte del templo donde habita E nuestro questo è Dios. bello sapere che noi facciamo parte del tempio dove abita il nostro Dio. Pero antes de que un arquitecto empiece a usar las piedras, tiene que tallarla. Però prima che un architetto inizi a usare le pietre deve tagliarle. Y allí es donde a nosotros no nos gusta cuando viene la lima E lì sierra a dove non ci golpearnos. piace a noi quando vengono a tagliarci. Un arquitecto no puede usar la piedra tal cual como está. Un architetto non può usare una pietra così come è. Él coge la piedra y la parte, y por eso es que muchas veces nosotros sentimos dolor cuando vivimos en este Lui mundo. prende la pietra e la spessa e questo ci fa male a noi. Esto es lo que la palabra de Dios nos invita, que nos debemos de despojar de ciertas cosas para poder ser útiles en la mano de nuestro Quello Dios. è lo che dice la parola di Dio, che dobbiamo spogliarsi di certe cose per poter essere utile nelle mani di Dio. Así como el alfarero tiene que moldear el barro para poder darle forma y sacar la vasija útil, así también nuestro Dios debe coger la piedra y darle un tratamiento especial para poderle serle útil. Così come l'alfarero, si chiama alfarero? Alfarero? Quelli che moldea i vasi, così stesso noi dobbiamo essere modellati nelle mani di Dio. Non so come si sa. Artigiano? L'artigiano, amén. Esta piedra que debe ser tallada, debe ser labrada, debe ser pulida, eres tú, mi hermano. Quella Mi pietra hermana, che deve essere iglesia, tagliata, somos nosotros. pulita, siamo noi. Sei tu, sei io. Por eso Sono io. cuando vienen los dolores, cuando vienen los sacrificios, eso hace parte, ahí el Señor está trabajando en ti y en mí. Perciò quando viene il dolore, quando viene il sacrificio, è perché il Signore sta lavorando in te e in me. Ese capo que tú tienes que es enojado, que es bravo, no lo ha hecho Dios, no lo ha puesto allí para fastidiarte, no, lo está haciendo para moldearte, para darte la forma que el Señor quiere que tenga. Quel capo che si arrabbia, che ha un carattere così forte, non è stato messo lì per caso, è perché Dio vuole darti la forma a te come pietra. Ese hijo rebelde que tú tienes no ha sido rebelde por casualidad. El Señor quiere enseñarte algo a través de Quel esto. figlio ribelle non è una casualità che sia lì, perché Dio ti sta anche moldeando come una pietra. Esto que a veces no entiendes a tu esposo, pregúntale, Señor, ¿qué parte de esta arista, de esta piedra quieres corregir? Quizás el Aleluya. Señor está usando tu esposo para hacer esa obra. Magari il Signore sta usando il tuo marito, il tuo compagno per fare la opera in te. De una cosa a ti tienes que estar convencido, iglesia. De una cosa deve essere convinta, Chiesa. Tal cual como somos, no le sirve al arquitecto. Così de come arquitecto. siamo non No serve le sirve al all'architetto maestro de perfetto. maestro. Così come Dele siamo un non le applauso a serve a nuestro Dios. Dio. Abbiamo bisogno di essere lavorati. Amen. ¿Una sola piedra puede hacer un templo? Una sola pietra può Pregunto. fare un tempio? No, cierto que no. Certo Se que necesitan no. muchas piedras, mis hermanos. Abbiamo Dígale al bisogno hermano de que está tante pietre. dígale a tu hermano que está al lado, necesitamos de ti. Dile a tuo Piedra fratello viva. che è al fianco tuo, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno di Dile, te, una habíamos pietra diseñado viva. de ti, tú eres piedra viva. Dile, tu sei una pietra viva. En el libro de Romanos capítulo 15, versículo 1 y 2. En el libro de Romani, el capítulo 15, versículo 15. 1 y 2. La palabra nos enseña este principio. Capítulo 15, versículo 1 y 2. Romano. Pueden leerlo si quieren. Amen. Libro di Romani, capitolo 15, dell'1 al 2 dice: Or noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiace al prossimo nel bene a scopo di edificazione. Importantísimo esto, iglesia. Importantissimo questo, Chiesa. La palabra de Dios nos dice que nosotros, aquellos que se creen muy fuertes,
deben soportar a los que son más débiles. La parola di Dio dice che coloro che ci sentono più forte devono sopportare il più debole. Aquella hermana que se siente fuerte espiritualmente, Quella sorella che si sente forte spiritualmente tenga paciencia con aquel deve que se avere es débil. pazienza con quella che è debole. Porque cuando usted está edificando, un buen arquitecto pone las piedras más grandes, las más fuertes en la parte de abajo. Perché quando l'architetto sta edificando mette le pietre più forti sotto, giù. Y la puerta más débil, las piedras más débiles las va colocando más arriba. Le pietre più deboli la va mettendo più avanti. De modo que la Più piedra su. fuerte puede soportar la piedra débil. Di modo che la pietra forte può sopportare la pietra più debole. Pero algunos hermanos dicen, ¿por qué me ponen a este hermano aquí al lado? Corra para allá, yo quiero estar solo. Molti fratelli dicono: perché mi mettono questi fratelli qui a fianco mio? Io voglio essere solo. O algún hermano le fastidia porque tiene otro arriba. Una piedra necesariamente tiene que tener otra piedra arriba. Qualche fratello le dà fastidio che la pietra stia sopra di lui. È necessario che sia sopra di te. Recuerda que Dios es el que escoge las piedras y las coloca allí porque Él es el arquitecto de Ricordati arquitectos. che il Signore è il che sceglie Alabale le che Él pietre, vive. amen. E la mette nel posto che Lui vuole. Por eso la palabra de Dios dice soportados los unos Perciò a la los parola otros. di Dio dice: sopportatevi gli uni agli altri. Muchos hermanos viven poniendo queja. Mira que el hermano es así, mire que este hermano Molti me dijo, fratelli mire, stanno ¿hasta sempre cuándo no vas a soportar lamentandosi a tu hermano? degli altri fratelli. Fino a Soporta a tu quando hermano, tú eres una non piedra sopporterai viva. il tuo fratello. Sopporta tuo fratello perché tu sei una pietra viva. Alleluia. La palabra de Dios dice en el libro de Primera de Corintios, La parola 12, di Dio dice in 1 Corinzi, capítulo capítulo 12 del 12, 17 al 31. del 17 al 31. La palabra dice que todos somos parte de una grande edificación. La parola di Dio dice che noi tutti siamo parte di una grande edificazione. Que todos nosotros hacemos parte de un cuerpo. Che tutti noi siamo parte di un corpo. Que algunos de esas partes de ese cuerpo, algunos miembros son ojos. Dice che alcune parti di quel corpo ci sono qualcuno che sono occhi, Alguna otra parte de ese cuerpo es una pierna. che qualcuna parte di quel corpo è una gamba, De pronto una parte de ese gran cuerpo es la oreja. magari una parte di quel grande corpo è un orecchio. Y porque la oreja no puede decirle al ojo, no, quítate de ahí, tú no me sirves, me fastidias. Ma l'orecchio non può dirle all'occhio: togliete di lì che mi fastidia. Sino que entre todos los miembros del cuerpo se complementan y se ayudan Ma tutti i para que membri se del edifique el corpo si cuerpo. complementano e si aiutano per l'edificazione del corpo. Asimismo debe ser la edificación del templo. Una piedra debe ayudarle a la otra piedra para poder unirse y construir el Così gran stesso templo. deve essere il tempio. Nel tempio una pietra deve aiutare all'altra fino a costruire il tempio. Nosotros no podemos despreciar ninguna de las piedras. Noi non possiamo disprezzare nessuna pietra. Amen. En la antigüedad los altares se construían de piedra. Nell'antichità gli altari si facevano di pietre. Si usted lee el Antiguo Testamento encuentra que todos los altares, Jacob, Abraham y todos los hombres antiguos construían de piedra los Se altares. tu leggi l'Antico Testamento vede che tutti gli uomini di Dio costruivano gli altari con le pietre. Hasta hoy en día el altar de todos los altares está construido de una roca, de una piedra. Fino adesso l'altare di tutti gli altari sono costruiti di roccia, di pietra. Solo que hoy hay un solo altar, una sola piedra, es la piedra angular, Jesucristo. Solo Él es che nuestra oggi c'è un solo roca. altare, una sola pietra che è Gesù Cristo. Alleluia. Nosotros giramos alrededor de esa piedra. Noi giriamo in derredore a quella pietra. Mis hermanos, cuando el gran maestro o los maestros necesitan hacer la construcción, no todo mundo puede tallar la piedra. Quando il maestro dei maestri deve fare una costruzione, non tutto il mondo possono venire a tagliare la pietra.
Eso de tallar piedra para colocarla a ojo humano se ve fácil, pero eso es bien complicado. Quello di tagliare la pietra si vede facile, ma all'occhio umano ma è molto complicato tagliare le pietre. ¿Sabe qué sucedía en la antigüedad y todavía sucede? Se trasmandan esto de generación en generación, de familia en familia para Sai cosa costruire succede? Questo di tagliare le pietre si tramandano di generazione in generazione, di famiglia in famiglia. Non qualquiera può tagliare le pietre. Los que conocen la basílica en Venecia y conocen un poco de la historia, allí en la plaza de San Marcos, esa gran basílica de San Marcos se demoró como 120 años su construcción. Chi conosce la basilica in Venezia, la basilica di San Marco, quella basilica per la costruzione ci sono voluto 120 anni. Obviamente una sola persona, una persona no la puede construir, no vive tanto. Una famiglia non vive tanto a lungo per costruire questa basilica. Un padre le tuvo que enseñar a su hijo y ese le enseñó a su hijo y ese a su hijo de su hijo. Questo viene di generazione, il padre ha insegnato ai figli, il figlio insegna all'altro e si tramandano di generazione in generazione questo lavoro. Y eso tenían secretos que se transmitían de generación en E generación. avevano dei segreti che si trapassavano di generazione in generazione. No cualquiera podía meter la mano para construir el templo. Non qualsiasi poteva mettere il mano a costruire il tempio, Porque entonces el templo quedaba mal construido. perché così il tempio veniva mal costruito. Ese mismo principio es el principio bíblico. Por eso Dios dice, la tribu de Leví es la única que me debe servir en el templo. Perciò questo principio biblico è paragonato anche con il principio Los hijos de Aarón. con i figli di Aarone, quando il Signore dice alla tribù di Levi che doveva servire nel tempio, solo loro. Solo un buen maestro puede tallar las piedras y darle la forma y colocarla en el lugar indicado. Solo un buon maestro può tagliare le pietre e metterla nel luogo indicato. El taller del maestro. Quello è il tagliere del maestro. Por eso el cantante dice colombiano, sí, puede pasar el pedacito del taller del maestro, dice, al taller del maestro vengo. Alleluia. Mis hermanos, Ricordiamoci di un nostro cantante colombiano che canta al taller del maestro. solo Ben. los maestros pueden hoy en día partir la roca y darle la forma que se requiere. Solo il maestro può tagliare la roccia e dare la forma che ci vuole. Y aunque cause dolor y cansancio y fatiga, solo el maestro la parte, la roca, le da la forma. Aunque cause dolore, fatica, solo il maestro può darle la forma che ha bisogno la pietra. Usted es una piedra se le opone al maestro, ¿no? Voi avete visto che la pietra le dica al maestro non tagliarmi? Usted y yo no nos podemos oponer a Cristo que nos dé la forma que Cristo Noi quiere que non tengamos. possiamo opponerci a Cristo che ci dà la forma che Lui vuole che noi abbiamo. No es la piedra la que sabe qué forma debe tener, es el maestro que sabe qué forma debe Non darle è a la la piedra. pietra che sa che forma deve avere, è il maestro che sa la forma che deve avere la pietra. Alleluia. Si le pone un poquito de volumen, hermano, Se le ¿Sí, mettete un po' di volume, no se oye nada. Hay otra cosa en inglés allá al fondo. No. Esta canción, gracias mi hermana, dice que al taller del maestro vengo. questa canzone dice al taglier del maestro io vengo. Y yo creo que es justo si hemos entendido venir al taller del maestro. E io credo che è giusto, se abbiamo capito questa mattina questo messaggio, venire al taglier del maestro. El maestro va a estar con fuego, con martillo, va a estar como usted vio quizás aquí en la gráfica. Il maestro userà il fuoco, il martello, come tu hai visto. Pero lo que te va a hacer el maestro no es malo, va a ser bien para Ma ti, quello para che ti farà il nosotros, piedras maestro non è vivas. malo, è una cosa buona per te.
Esto de querer esconderse en la roca y apoyarse en la roca viene desde la antigüedad. Questo di voler nascondersi nella rocca e appoggiarsi nella roccia viene dall'antichità. Nosotros no podemos confiar en cualquier mano nuestras vidas. Noi non possiamo confidare in qualsiasi mano le nostre vite. Nuestra vida queda bien custodiada, bien protecta solo en las La manos del nostra gran vita maestro, viene del maestro, del custodita maestro. bene nelle mani del nostro maestro. Guardate que cuentan por allí que había un señor que era un enorme cazador, le gustaba cazar animales. Racconta una storia che c'era un cacciatore, Cacciatore. no calciatore, No, cacciatore. cacciatore, che le piaceva prendere gli animali. Y por estar cazando animales salvajes y todo eso, un animal una vez se le comió una pierna. E per stare cazzando questi animali selvaggi, un giorno un animale le ha mangiato una gamba. Y aún así no se le quitó el vicio y seguía cazando porque tenía ya costumbre de ir a cazar animales y cazaba animales así, con una sola pierna, con un palo ahí en sustitución. E questo uomo non ha lasciato queste mestiere, ha continuato avanti a fare queste mestiere di Andando a la cacciatore. selva cazando, otro animal le infectò la pierna mandándole unos chuzos y le tuvieron que cortar la otra pierna. E lì nella giungla altro animale le ha fatto male nell'altra gamba e le hanno dovuto tagliare la gamba. Y así Mocho pedía que iba a cazar, era su deleite ir a cazar y tenían que subírselo en el hombro. Unos amigos pues le daba pesar y se lo ponían en el hombro y se iban a cazar con él en el hombro. E così come stava, voleva continuare avanti e perciò gli amici lo hanno portato sulle spalle a fare questo lavoro di cacciatori. Y de repente, metido en la foresta, se le viene un oso enorme a ellos y él con el mochito acá encima, en el hombro. E di repente, stando nella giungla, lì nella foresta, se viene un leone di fronte. ¿Era un leone o un tigre, oso, pastore? un oso, Ah, un un oso. oso, pastore. Un orso. Y este hombre le dice, Mocho, Mocho, mira el oso. Y ese Mocho E la questo le corneta dice, y ¡pum! Lo mató. questo le dice, guarda, come Mocho, si dice? Mocho, Mocho, Monco, Monco. Sopo, era proprio. No, Monco. Dice, guarda l'oso, e lui le spara. Y sigue andando cuando de repente se le presenta un tigre. E vanno avanti, di repente appare un tigre. Y le dice, Mocho, Mocho, mira ese tigre, mira ese tigre. E le dico, se dice mocho, ¿cómo se dice en italiano? Monco. Dice, bueno, Monco, guarda ese tigre. Y sacó la escopeta y ¡pum! Lo mató. E sacò l'arma e Es que era pum, bueno e para anche lo matar. matò perché era molto un bravo Bravo. Dice, mira cacciatore. a la izquierda, mira, ahí a la izquierda viene un león. E dice, guarda che alla sua sinistra viene un leone. Y trata de disparar y se le enchampó la escopeta. E trattò di sparare Sí, e se le trabò la... Y dice, pero mira, ya viene el león. Y dice, Mocho, Mocho, haz algo. Dice, Monco, viene il leone, fa qualcosa. Y se le acercó ese león y les abre la boca y cerca le dice, León, tenga un mocho. yo me retiro. E quando si avvicina apre la bocca, la bocca al leone e dice, León, tenga un monco. Monco. No podemos confiar solo sino en Dios, mis hermanos. Noi dobbiamo confidare solo in Dio. Dele un aplauso a Dios porque en Dios usted ha Dele un- metido su vida. Dale un forte applauso al Signore perché il Signore ha la tua vita. C'è sicurezza nel Signore. La palabra de Dios La parola di Dio dice en el Salmo 62, versículos 6 y 8. nel Salmo 62, Versículo del 6 al 8. 62. Sí, Salmo 62. Expresiones como estas las encontramos común y corriente casi en todos los salmos. Muchas personas sabían que no había ningún otro lugar más seguro donde depositar y esconder su vida que en la roca. Alleluia. Il Salmo 62, versicolo 6 y 8 6. al 8. Egli solo è la mia rocca e la mia salvezza,
Egli è il mio rifugio, io non potrò vacillare. Dio è la mia salvezza e la mia gloria, la mia forte rocca e il mio rifugio sono in Dio. Confida in Lui in ogni tempo, o popolo. Apri il tuo cuore in sua presenza. Dio è il nostro rifugio. Gloria a Dios. Gloria a Dio. El rey David Il re Davide sabía que no había ningún otro refugio, ningún otro lugar sapeva seguro che non c'era altro luogo sicuro que la roca. che la roccia. Y él dice que Jehová es mi roca y mi salvación. E lui dice che l'Eterno è la sua rocca, la salvezza. Es mi alto refugio. È il nostro alto rifugio. El refugio no es el hombro de este hombre que protegía al mocho. El refugio es propio la roca, Il Jesucristo. rifugio non era la spalla che proteggeva questo monco, era il Signore. Nosotros debemos de ponernos en la roca. Noi dobbiamo stare nella roccia. El mismo salmista dice que él fue quien enderezó mis pasos, puso mis pies sobre la roca. Lo stesso salmista dice che il Signore ha messo dritto i nostri passi e ci ha messo sulla roccia. No hay otro lugar más seguro, iglesia, que Jesucristo. Non c'è altro luogo più sicuro che Gesù. Si nosotros queremos estar firmes y hacer parte de la grande edificación, tenemos que reconocer que debemos de estar cerca a la Se roca. noi vogliamo essere fermi e fare parte della grande edificazione, dobbiamo essere lì nella roccia. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías, capítulo 19, versículo 13. La parola di Dio dice nel libro di Isaia, capitolo 19:13, mientras lo ubica yo lo leo en español, dice, se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto, los que son la piedra angular de sus familias. Isaia 19:13. 13. I principi di Soan sono diventati stolti, i principi di Nof ingannano, hanno traviato l'Egitto. Essi la pietra angolare delle sue tribù. Miren mis hermanos, y esto es un mensaje muy importante para los líderes. Questo è un messaggio molto importante per i leader. Los príncipes de estos países habían engañado a sus reyes, dice la palabra de I Dios. principi di questi paesi avevano ingannato ai re. Habían engañado al país entero. Avevano ingannato al paese intero. Y estos príncipes eran piedras angulares, dice la E Biblia. questi principi erano pietre angolari. Porque las piedras angulares se les da ese carácter a los líderes. Perché la pietra angolare se le dà come carattere ai leaders. Los líderes, los principales de familia, se le llamaban, es la misma expresión que usa la Biblia para decir piedra angular. I leaders della Bibbia è la stessa espressione che usa la parola di Dio per dire pietra angolare. Por eso cuando se usa la palabra líder se da a entender que esa persona es fija, es firme, es fiel, no Perciò se quando mueve. si usa la parola leaders si dà a capire che è una persona ferma, che non si muove, che El concepto de piedra viva no quiere decir que usted hoy lo ponen aquí, mañana está acá y al otro día está protestando que ya no quería estar y está aquí. il concetto No. di pietra viva non è che tu ti metti qua e dopo ti passano qua e poi tu ti lamenta di non stare nel luogo che deve essere. Una piedra viva quiere decir que usted está haciendo parte de un templo y tiene vida en sí porque hace parte del templo Una vivo. pietra viva vuol dire che tu stai nel tempio e fa parte del tempio come pietra viva. Y donde lo haya colocado el arquitecto, allí debe permanecer. E dove l'architetto ti colloca, lì deve rimanere. El arquitecto de arquitectos es Dios, en L'architetto quien di hemos architetto creído. è Dio in che tu hai creduto. Si el Señor me da la instrucción a mí que lo ponga en un puesto, remanga en ese puesto. Se il Signore ci dà l'istruzione di metterti in un posto, rimanete in quel posto. Y haga su labor eficientemente allí en ese puesto. Fa il tuo lavoro in quel posto dove se le mette. Seguramente va a estar rodeado de otras piedras, sopórtelas. Sicuramente starai circondato di altre pietre e tu devi sopportare Si quelle usted es pietre. bien robusto, seguramente sobre usted hay otras piedras, Se tu soporte esas sei otras piedras. forte, se tu sei forte, sicuramente ci sono altre pietre sopra te, sopporta quelle pietre. Lo importante
Iglesia es reconocer que todos nosotros hacemos parte del templo vivo. La cosa importante, Chiesa, è riconoscere che noi siamo parte del Tempio vivo. Y la cabeza principal, la piedra angular de ese templo se llama E la Jesucristo. testa principale, angolare di questo Tempio si chiama Cristo. Los líderes tienen una posición privilegiada y la iglesia lo debe reconocer. I leaders hanno una posizione privilegiata e la Chiesa lo deve riconoscere. Porque en esta expresión piedra angular de estos príncipes es Per- propio esto. Perché in questa espressione di pietra angolare che parla di questi principi è proprio questo. Eran personas fieles, Erano persone fedeli, personas leales, persone leali, personas íntegras. persone integri. Por eso son piedras que no se derrumban, son Per piedras quello fijas que sono- se pueden apoyar. Nosotros nos podemos apoyar en ellos. Per quello sono pietre forti dove gli altri si possono appoggiare. Y esta es la lamentela que dice la palabra de Dios, se han corrompido, dice E la questa è la palabra. lamentela che dice la parola di Dio che si hanno corrotto. El príncipe, es decir, la piedra angular debe ser fiel. No depende de la circunstancia la piedra, tiene que ser resistente. La pietra viva deve essere resistente, non deve cambiare per le circostanze. Usted se puede imaginar esos grandes templos que hay allá en el Medio Oriente y por situaciones de clima o de gobierno o de cualquier otra cosa, las piedras empiezan a cholearse. No podría ser así, no se sostendría la edificación. Le pietre devono rimanere sempre ferme perché quelli tempi che si fanno con queste pietre, le stagioni non possono farle cambiare. Si usted se considera una piedra viva, usted tiene que esforzarse por ser estable. Se tu ti considera una pietra viva, tu devi sforzarsi per essere stabile. No puede estar cambiando ni estar dependiendo de la situación o de las circunstancias. Non può star cambiando dipendendo dalle circostanze, dalle situazioni. Solo un buen arquitecto y el arquitecto fiel en el momento que a él le place quita esa piedra de ahí, la pone en otro lugar. Solo l'architetto fedele toglie le pietre come lui vuole, la toglie di un luogo e la mette in altro. Y recuerde que eso solo es obra de los maestros. E ricordatevi che solo questo è opera dei maestri. Solo un maestro tiene la capacidad y la destreza para tallar y darle la forma a una piedra. Solo il maestro ha la capacità e la destrezza di dare la forma alle pietre. Y la palabra de Dios dice que Jesucristo es maestro de maestros. La parola di Dio dice che Gesù è maestro dei maestri. Él es quien debe darle la forma a Lui usted, è chi deve darti la forma útil para su servicio. utile per il suo servizio. Damos gloria a Dios, por esto démosle un aplauso Diamo grande gloria a a Dio, nuestro per Dios. questo diamo un forte applauso al Signore. En la construcción todas las piedras son útiles. Nella costruzione tutte le pietre sono utili. Por eso dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3 versículo Perciò del dice 9 la al parola 11 di con el Dio. cual terminamos. Perciò dice la parola di Dio in 1 Corinzi, Sí, capitolo lo 3 versículo 9 al 11. capitolo 3, versetto del 9 al 11. Recuerde, en una construcción todas las piedras son útiles. Ricordatevi, in una costruzione tutte le pietre sono utili. 1 Corintios capítulo 3 versículo del 9 al 11. Del 9 al 11 dice così: Noi siamo infatti collaboratori di Dio. Voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come esperto architetto, ho posto il fondamento. Un altro vi costruisce sopra, ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra. Continua? Sí, el otro versículo. Poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora, se uno si costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco. Amén, aleluya. Amén.
La palabra de Dios dice que nosotros somos colaboradores de Dios La parola di Dio dice che noi siamo collaboratori di Dio y que nosotros somos labranza de su e che mano. noi siamo la labranza delle sue mani, Que Dios nos está labrando o ya nos ha labrado para hacer su edificio. che Dio ci sta lavorando per fare l'edificio, Un edificio espiritual donde las cosas un serán edificio diferentes. spirituale dove le cose saranno diverse. Nosotros tenemos que entender que como colaboradores tenemos que hacer solo lo que nos diga el dueño, qué cosa hay que hacer. Noi dobbiamo capire che come collaboratori di Dio dobbiamo fare solo lo che il capo ci dica, Porque el dueño de la obra perché il es el Señor. proprietario, il capo della opera è il Signore. Él es el dueño del templo. Lui è il dueño, il proprietario, il capo del tempio. Démosle un aplauso a nuestro Diamole un Dios que él applauso vive. al Signore.